Guys, naging bata silang dalawa guys. O, tingnan mo Kaya guys. 100 pills kami. 100 pills. Ulo ko na. Guys, oh, ayan guys. Yan guys. Hindi nila alam kung paano yan ihulog. Tingnan natin. Sige daw, sige daw. Saan? Saan? Dito, ilaglag. Wala. Kani diri tapos ikot mo. Sige daw. Sige daw, sige daw. Sige daw, try. Sige daw, try. Masira yan. Hala, what? What? Yay! Guys, sobrang saya. Yay! Ano na ko mo, car? Car! Yeah, may sasakyan na kami po uwi. Ay, saan? Saan? Wait. Ayan guys, nag-i-enjoy. Bang! Ganyan ang mangyayari guys pag kailangan nyo talaga sila madam na palabasin. Kaya, ano to? Ay, may kasama kwintas ni. Pwede mo nang palitan yung necklace mo. Tinga buwan na sila guys. Yung engagement bracelet. Guys, iba na ngayon yung engagement bracelet. Hindi ko narinig. Amazing! Dito lang yan guys sa ano. Saan? Saan matatagpuan? Saan matatagpuan nga? Guys sa dito, mahirap banggitin yung word. Aw lang nga. Bibili si ano ng swimsuit guys. Pamasatangan. Oh, dito na naman oh. Ayoko niyan. Hinabol. I'm not a girl.